ঈদ কিংবা পুজোতে কেনাকাটার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হাফিজ বস্ত্রালয় এখন নতুন রূপে নতুন সাজে। বাসুদেবপুর সিনেমা রোড, মুর্শিদাবাদ। যোগাযোগ 8207079898। বহরমপুরে ইফতার মেহফিলে ইউসুফ পাঠান। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বহরমপুর পৌরসভার 28 নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আবুল কাউসার এবং নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে 1200 জনের জন্য ইফতার মেহফিলের আয়োজন করা হয়েছিল কুমার হোস্টেল ময়দানে। বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী ইউসুফ পাঠান এই ইফতার পার্টিতে অংশগ্রহণ করেন। ইফতার শেষে সকলের সঙ্গে নামাজ আদায় করেন এবং জনসাধারণের সঙ্গে দেখা করেন। ইফতার মেহফিলে উপস্থিত ছিলেন বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী ইউসুফ পাঠান, কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার, ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির, বোলডাঙ্গা বিধায়ক হাসানুজ্জামান, পৌরপিতা নারুগোপাল মুখার্জি সহ তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর সহ অঞ্চল ও ব্লক নেতৃত্ব। सेंचुरियन में जो 100 आया था वो भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आया था, तो दोनों 100 मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। और काइल विलियम्स के छक्के के बारे में क्या ख्याल है? काइल विलियम्स का जो छक्का लगाया था आपने स्टेडियम के बाहर बेंगलुरु में, बहुत बड़ा छक्का था वो। स्टेडियम के बाहर था। आपको कैसा लगा था? बहुत बढ़िया सर। बस तो भी मुझे भी बहुत बढ़िया फील हुआ था वो टाइम पे, जब बैट पे अच्छी लगती है बॉल और इतना डिस्टेंस कवर करती है। केकेआर के बारे में क्या ख्याल है इस साल? केकेआर के बारे में अच्छा खेल रही है और सुनील नारायण ऊपर बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे, तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा स्टार्ट। गंभीर जी की कैप्टनसी कैसे लगता है? गंभीर जी का कैप्टनसी नहीं है अभी, वो मेंटर है, वो मेंटरशिप अच्छा है और वो हमेशा। ব্যাটারি জগতে হোম সার্ভিসের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান বাবর ব্যাটারি। এখানে ইনভার্টার, টোটো, ম্যাজিক অটো সকল গাড়ির ব্যাটারি পাওয়া যায়। বাবর ব্যাটারি। আমাদের ঠিকানা বাসুদেবপুর বাস স্ট্যান্ড। কন্ট্যাক্ট 9932896960।